Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwu Wadih tingkat Tsanawiyah bersama kawan-kawan Ummahat gabungan angkatan pertama, kedua, dan keempat. Materi kita masih membahas tentang thariqatu taukidil af'ali, tata cara mentaukidkan fi'il mudhari dan fi'il amr dengan domir-domirnya. Kemarin yang belum sempat baca al-bahsunya, kita berkesempatan hari ini. Putri kita beri kesempatan awalan al-bahsu. Putri hadirah. Tunggu beliau. Ada Putri? Simak kayaknya. Yusuf. Mungkin Yusuf. Nah, Ustaz, ini kemarin. At-tariqatu tariqatu taukidi al-af'ali. Tata cara mentaukidkan fi'il. Langsung al-bahsu ya. Nah, Ustaz. Contohnya sudah kan? Dari minggu Sudah, lalu? Iya. Fadhil. Al-bahsu amamaka arba'u tawaifa minal amsilatil ula biha mudhari'u sahihul akhiri. Usnida ila domirin mustatirin. Wa ila domairil raf'i al-barizati allati tattasilu bihi. Mu'akkadan marratan wa ghairu mu'akkadin ukhra. Amamaka, di hadapanmu ada? Di hadapanmu ada 4 jalan atau cara dari 4 kelompok. Ada 4 kelompok dari contoh-contoh. Yang pertama, terdapat fi'il mudhari. Terdapat fi'il mudhari sahih akhirnya. Disandarkan kepada domir mustatir. Ini fi'il mudhari yang disandarkan kepada domir mustatir anta, yang tidak ditaukid anta. Tasbiru itu ghair muakkad. Tidak ditaukid. Nah, yang muakkad la tasbironna. Nah, tasbironna, la tasbironna. Lamnya lam apa ini? Tasbironna. Lamnya di awal lam jawabul qasam. Mu'tiatu. Mu'tiatun, ini jawabul qasam. Mu'tiatu. Kemudian harokat rafa'nya berubah menjadi fathah. Litisol binun taukid. Di fathah kan? Iya. Tasbiru tasbiranna. Tajlisu la tajlisun la tajlisanna. la tajlisanna. Tadhhabu la talhabanna. Berubah harokat rafa' dhammahnya menjadi mabni fathah. Begitupun fi'il yang mu'tal akhir, naqis, tadnu la tadnuwanna. Nah, huruf ilat wawunya yang tadinya sukun menjadi fathah. Mabni fathah. Tadnu marfu' dhamma muqaddarah. La tadnuwanna mabni fathah.
mabni fathah. Itu domir-domir mustatir kan? Iya, Ustaz. Anta. Ana pun bisa, ana asbiru menjadi La asbironna. nah, mustatir ana la asbiranna. Nahnu nasbiru. La nasbironna. Nah, kemudian huwa, La yasbironna. iya, La tasbironna. nah, itu disandarkan ke domir mustatir, ya Om. Mustatir. Ya, Ustaz. Atau atau disandarkan ke isim zohir, bukan berupa domir. Ini Om, isim zohir, la yadhabanna. La yadhabanna talibu. Talib fa'il, at-talibu fa'ilnya kan, isim Iya, zohir, Ustaz. Zahir. bukan domir. La yadhabanna talibu. La yadhabanna talibu ilal madrasati. Sungguh-sungguh pelajar itu akan Sungguh-sungguh pelajar itu akan pergi ke sekolah. nah, yang asalnya yadhabu marfu dhammah. Marfu dhamma menjadi fathah mabniun. Nah, lebih fathah yadhabanna ittisal Nah, binun. Oke. Ini isim ittisal zahir binun. namanya. Nah, At-talib isim isim zahir. zahir sebagai Zahir fa'il. disandarkan ke isim zahir. Kalau tasbirana isim domir kan, Iya, mustatir, mustatir. domir mustatir. Itu maksudnya. Ya. Hmm. Al-ula terdapat fil mudhari yang pertama. Terdapat fi'il mudhari yang pertama Hmm. yang dan ada apa fi'il sahih yang kedua. Mudhari Yang sahih. pertama fil mudhari'nya sahih akhir Oh, yang pertama fi'il mudhari'nya sahih akhir. disandarkan ke Disandarkan kepada domir mustatir. akhir tadi kan, contohnya kan, Iya, iya. dan ke domir rafa barizah Dan ke domir rafa yang berharokat ya, Ustaz. yang nampak Yang nam harokatnya. yang nampak harokatnya yang bersambung dengannya. Dengan dalam keadaan ditaukidkan Dalam keadaan ditaukidkan dan dan, selain dan, di, Hah? dan dan tidak tidak ditaukidkan dan tidak ditaukidkan yang lain. syahadu Wa yushahadu annal mudhari'a al-musnada ilal dhamiril mustatiri wa misaluhu al-musnadu ila ismil dhahiri yu'akkadu binunin wa yubna akhiruhu alal fathi. nah gitu wa yusyahad dan dapat disaksikan Dan dapat disaksikan bahwasanya fi'il mudhari yang disandarkan di kepada domir mustatir dan dan yang semisalnya dan contohnya dan yang semisalnya juga disandarkan ke dan yang semisalnya juga disandarkan kepada isim zahir yang ditaukid dengan nun dan akhirnya imabni. dan dan akhirnya di mabni di atas fathah. Nah ini asalnya rofa bidomma jadi mabni atas biranna. Tasbirun. Ini fi'il mudhari yang disandarkan ke domir mustatir ini. Anta. Hmm. Ya. Ke isim zahir ini talib. Isim zahir Oh, talib. itu nampak Hmm. fa'ilnya. Jadi fi'il mudhari'nya jadi mabni fathah. La Ya. yadhabanna. Hmm. Wa anna al-mudhari'ah Wa 'anna al-mudhari' al-musnada ila al-alif isnaini tukhzafu nunur raf'i 'inda tawkidihi wa yahullu mahallaha
sakilatun maksuratun. Nah, sampai situ. Dan bahwasanya fi'il mudhari yang disandarkan Dan bahwasanya fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif musanna hmm, dihapus dia darinya nun rafa'nya dihapus nun rofaknya dihapus ketika taukid dan posisinya ditempati oleh dan posisinya ditempati oleh nun sakilah yang dimaksur nah, kasroh. nah, ini Hmm, fi'il mudhari yang disandarkan ke aliful isnain, dhamir antuma berarti kan, huma iya. juga bisa. Antuma ketika tanpa ditaukid tasbirani Tasbironi marfu'nya jadi la apa tuh? la tasbironna la tasbironni. Sebelum ditaukid tasbirani marfu' bi Hmm. Marfu bil alifi. bukan. Tadi apa sih? Di Marfu apa tuh? isnai. Oh, bukan. Dia disandarkan dengan dari taukid bi. Dia kan fi'il yang lima tuh. Tasbirani. Disebutin nun nih, Ustaz. Nah, tasbirani fi'il mudhari marfu' bi Sebutin nun nih. sebutin nun wa Hmm. aliful isnain sebelum ada nun Wali, ada aliful isnain wali kulisnain domir dhamir nobirun muttasilun hmm, fi mahali mabniyun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. fa'ilnya tuh aliful isnain tasbirani marfu' bi subutin nun. Disebutin nun. Saat ditaukidkan nun rafa'nya Dibuang, dibuang, dihapus aja dibuang. dihapus, lalu Hmm. hmm, Karena adanya nun taukid sakilah. iya, Jadi nun rafa'nya ini ditempati oleh nun sakilah, nun taukid sakilah. nun taukid Yang sakilah berharokat yang berharokat kasroh. kasrah menjadi latas. Atas bironi. Nah, ini kasrah tuh nun taukid. Latas birani itu, ya kan? Benar. Iya, Nun rafa'nya diganti nun taukid. nun taukid sakilah. Alif alif aliful isnainnya masih ada, nggak Hmm. dihapus. Dan dihapus nun rofaknya. Nun rafa'. Kan termasuk fi'il yang lima. Nah, Untuk fi'il mu'tal juga bisa tuh sama. Fi'il mu'tal waw, naqis, tadnuwani, tadu tadunuan tadunuani la la tada. tadunuani Nah, la nun rafa'nya, tadunuani nun rafa'nya dihapuskan. iya Ini terus dibuang. bisa nun sakilah nun mungkin Ditempati oleh nun taukid sakinah berharakat kasrah. Yom, kasroh iya kamu berdua duduk, sedang duduk. Tajlisani, tajlisani la tajlisani nah, tajlisani. Tadhabani, la tadhabani nah, tadhabani. Kemudian sambung bawahnya wa annal fi'la wa anal fi'lal musnada lina nunin niswati ukidu binuni tidak sakilatin maksuratin tidak ukida binuni sakilatin maksuratin mafsulat. mafsul mafsulatin min nunin niswatin bil alifil fasilatin. Nah, dan bahwasannya fi'il Dan bahwasanya fiil yang disandarkan kepada nun niswah ditaukid dengan nun sakilah yang dimaksur yang dikasroh terpisah mas dari nun nisbahnya terpisah dari nun niswahnya dengan alif yang sebagai pemisah. pemisah. Ada alif fasilah. Om, Hmm, hmm. untuk dhamir antunna, hunna juga bisa nih. Antunna tas
Antuna tasbirna. Kalau ada nun niswa kan, Ya. tasbirna. Mm-mm. Saat disambung dengan nun taukid, setelah nun Mm-mm. niswa ada alif fasilah menjadi La tasbirnani. nah, gitu. Tasbirnani ada alif fasilah. Ada alif fasil. Tetap disukun Ya, seperti itu. alif sukun tetap. Kemudian nun taukidnya kasrah. Kasrah. Kalian sungguh-sungguh akan bersabar. La tasbirnani. Kalian perempuan akan sungguh-sungguh bersabar. Ilmu mu'tal juga itu. Tadnuna, Tadanuna. La tadanunani. nah, mendekat. Kalian akan mendekat, benar-benar akan mendekat. Tajlisu antuna tajlisna. Antuna tajlisna. La tajlisnani. Nah, tadhabna. La tadhabnani. Nah, la tadhabnani. Disandarkan ke nun niswah ya. Ya, Ustaz. Kemudian amma amma muakkadu ma Amma mu'akkadu ma usnida liya sakinati ya il fahdifat fahudifat. mukhatabati Hmm? Salah ya. Amma mu'akkadu ma usnida liya mukhatabati faqad hudifat minhu nunur raf'i li tawalli al amsali. hmm. Adapun Adapun yang ditaukid ya, adapun yang ditaukidkan apa yang apa? disandarkan kepada ya mukhatabah, Ah, maka telah dihapus darinya nun rafa ah. dan Litawali. untuk Karena beriringannya yang semisalnya tuh. Nun yang semisalnya beriringan. oh, karena nun yang semisalnya beriringan. Hmm. Wajtama'at Fajtama'at ya'ul mukhatabati wa hiya sakinatun ma'a nuni tawkidi as-sakinati. lalu Maka bertemu dikumpulkan ya bertemunya mukhatabahnya dan bertemu apa nih? Dan dia disukun bersama nun taukid. yang sukun, Mhm. taukid yang sukun, Oh, nun taukid yang maka dihapuslah ya mukhatabahnya. keluar Maka masuk, dihapus keluar masuk. ya Nah, maka dihapus ya mukhatabahnya takhallus tahun untuk terbebas. untuk terbebas dari berkumpulnya dua sukun. Nah, bertemunya dua sukun ini Om. Untuk nomor anti maksudnya ya. Iya. Anti tasbirina. Anti Tas, tasbirina. tasbirina fi'il Tasbirina fi'il mudhari marfu bi marfu bi hmm, sama siri. fi'il yang lima. Oh, disebutin nuni Li'annahu minal af'al. li'annahu minal af'alil khamsati. Nah, kemudian ada ya mukhatabah. Domir Ya ul mukhatabati dhamirun muttasilun mabni uh, al sukun. mabniun al sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Hmm. Sekarang ditaukidkan ya mukhatabahnya dan nun rafa'nya dihapus kedua-duanya Om. Terus Jadi kedua-duanya ada ya. La tasbirinna. nah, rafa'nya kasrah la tasbirinna. Itu dihapus. Ya-nya hilang dulu. Hilang Hmm. ya mukhatabahnya juga nun Hmm. rafa'nya kan Iya. dihapus Om. Ini juga ketika ditaukid ketika fi'il mu'tal tadnina
tadnina, la tad, Ni la tadninna, tajlisina, tajlisina, la tajlisinna, la tadhabi, tajlisna, la tajlisinna, la tajlisinna, tadhhab, tadhhabina, la tadhhab binna. la tadhhabina, taktubina, Gitu. La taktubinna, la taktubina. Ya aku siap mukhatabah dan la nun raf. taktubinna. La Iya. taktubina. Hmm. Wa mislu dzalika yuqal, Wa mislu sambung. dzalika, ya, ya, betul. Wa mislu dzalika yuqalu fi muakkadi ma usnida ila wawil jama'ati. Nah, semisal itu juga dikatakan Dan semisal itu dikatakan bahwa dalam taukid yang ditaukidkan apa-apa yang kepada disandarkan kepada waw, apa-apa yang ditaukidkan disandarkan kepada waw jamaah. sama tuh wawu jamaahnya dihapus dan nun rafa'nya. Ini Ummu Yusuf. Antum, Hmm. antum tasbiruna, Antum. ya kan? Antum tasbiruna. Tasbiruna fi'il, La tasbiruna. tasbiruna fi'il apa tuh? Tasbiruna fil mudhari'un marf, Marfu marfu, marfu'un bisubutin nuni wa li'annahu wawul, minal af'alil khamsati wal wa'u jama'ati domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. nah, ketika ditaukidkan sama dengan yang mukhatabah, dibuang wawunya dan Hmm. Wawnya nun dibuang. rafa'. Juga nun rafa'nya kan? Dan nun rafa. Nun rafa'nya, Iya, oh dan nun rafa. ya kan? La tasbirunna. Jadi dhamma ra'nya, Iya. la Atas tasbirunna, birun ya di kan? domah ketika bertemu dengan wawul jamaah. Ya. Nah, Ketika. wawu jamaah itu menandakan Nah. ada wawu jamaah dhammah, la tasbirunna. Mm-mm. Tiga nun taukid ketika fi'il mu'tal juga tadnuna, Tadanuna la tadanunna. ada penghapusan. Kemudian wa'in dan nazari, Wa indan nadori ila tawaifi salasati ukhra carol al-af'al naqisatan. hmm, ketika Wa tara melihat anal halata kulli fi'lin 'inda tawkidi tusyrihi bil fi'lil sahih. nah, ketika melihat ke bagian ketiga yang lain, Ketika melihat kebagian yang ketiga yang lain, hmm, kamu lihat kamu adanya akan fi'il yang melihat bahwa fi'il ini nakis. Putus tuh jaringannya, lemah dia. Menyesap, mau. nah Hmm. fi'il is- halo. Loh, fi'il nakis ya, bagian ketiga. Dan kamu lihat keadaannya, putus jaringannya. Mau Putri bagus nggak jaringan?
Naam, Ustaz. Mu Yusuf, nggak boleh ya. Mu Putri. Naam, Wa Ustaz. indan nazar, Wa indan nadori ila tawaifi salasil ukhra tarol af'ala naqisotan. ketika melihat bagian tiga yang lain, Ketika melihat bagian tiga yang lain, kamu melihat fiil-fiil nakis. nah mu'tal nafis, ya Om, Naam, Ustaz. bagian bagian yang kirinya tuh nafis waw ini. Tadenu nafis kan? Naam, Ustaz. Jadi tadanuan nah sama dengan fiil sah ya Om. Naam, Ustaz. Wa tara halata, Wataro anna halata kulli fi'lin inda taukidi tushbihu halata na nadhirihi fil fi'li sahihi. dan kamu lihat keadaan setiap fiilnya Dan kamu lihat keadaan setiap fi'ilnya saat ditaukidkan serupa keadaannya serupa dengan yang keadaannya dengan eh, nah yang semisalnya yang berupa fiil. semisalnya berupa fi'il sahih. Nah, sama tuh kondisinya. Tasbiru, tadenu Tasbiru, menjadi tadenu. fathah akhirnya kan Naam, Ustaz. sama. Illa ada pengecualian di sini illa fil mu'tal Illa fil mu'talli bil alifi ingda isnadihi ila dhamiril mustatiri. wa ya il mukhatabati Oh. Wa ya ilmu khotobati wa wawil jama'ati. fa illa alifa Fa innal alifa tuklabu ya'an fil halatil ula. kecuali pada fiil mu'tal akhir bil alif Kecuali pada fi'il mu'tar bil alif ketika disandarkan kepada domir mustatir dan ya mukhotobah atau wawul sudah. jamaah, maka alifnya diganti dengan ya dalam keadaan dengan pada keadaan pertama. Nah, ini mu'tal Hmm. naqis bil alif ya. Nakis bil alif. Nah, tardo tuh tardo bil Tardo, alif naam Ustaz. kan. Naam. Dari radiya yardo anta tardo alif itu akhirannya Alif mu'tal tardo, naam. akhir bil alif ini Om. Ketika ditaukidkan, Diganti ya latar doyanna. nah, nah, itu pun ketika bersama dengan wawu jamaah, Wawul jamaah. Tardawna la tardawunna. Naam. Wa-nya jadi berharokat. wa tabaqa Wa tabqa ya'ul mukhatabati muharrakatan bil kasri. dan Wa ya mukhatabahnya tetap berharakat. dan ya mukhatabahnya tetap berharokat dengan kasroh. Nah, ini dia ya mukhatabahnya nih. Ya Anti mukhatabah tardoina anti tardina. tardoina Oh, nah, kan naam. anti Tar tardoina ada ya mukhatabah naam. La jika disandarkan tardoyanna. ke nun taukid ya-nya nggak dihapus tetap tabaqa ya Om. Naam, Ustaz. Mu'tal alif la tardoina ketika fiil sahih dibuang ya-nya atau mu'tal naqis bil ya nih taqdina anti taqdina ya-nya dibuang Taqdina. latak Taqdina. latak La taqdinna. Naam. dibuang kan ya-nya kan Naam, Ustaz. saat mu'tal alif ya-nya nggak dibuang tardoyin tardoyin nah tetap tabqa
Maaf, Ustaz. Wawawul jamaah Wawawul jama'ati muharrokatan bid-dhammi fil fil halain halainil a, a- akhirian akhiriyaini akhirain a, akhiriyain akhiri akhiriyaini dan wawunya tetap berharokat dan wawunya tetap berharokat dhammah pada dua dalam keadaan pada akhir dua keadaan ini. Itu. ya, tardawna. Tardawna la tardawna. Nah, wawunya tetap kan berharokat dhammah, tidak Naam. dihapus. Ya, Om. Naam, Ustaz. Ketika fi'ilnya mu'tal akhir Bil wawu. bil mu'tal akhir bil alif nih, tarda, Bil alif. Naam. Tardo. tardawna jadi Oh, naam. tardawun. Naam. Ini wawul jamaah yang saat ini tadinya. Ya, mantap, ada nggak dihapus. Kalau mu'tal nafis bil ya dihapus nih. Antum taqduna Taqduna la taqdunna. Oh, naam. dihapus kan? Oh, Naam, jamaahnya oh. Nggak ada lagi kan? naam, Ustaz. Soal mu'tal akhir bil alif, wawunya ada. La tardawun. Nah, wal amru kan Wal mudhari' am wal amru kal mudhari'i fi jami'i ma dzakarna. bil amr seperti Dan fi'il amr seperti fi'il mudhari dalam semua apa yang kita sebutkan. sama dengan mudhari' ketentuannya. Ketika misalnya uktub, uktub, kamu laki-laki menjadi Eh, dengan uktub nun taukid dengan nun taukid amr ya Ustaznya. amar. Jadi baknya fathah. Baknya patah. Fathah. Anta. Jadi Uktub. Uktubanna. uktubanna sama kan dengan mudhari' tasbiru tasbiranna. Tasbiranna. Ya, Maaf Ustaz. ketika dhamir antuma aliful isnain uktuba Uk, antuma uktuba dengan eh, nun taukid uktubanna. Nak nih. nih uktubani. Antunna uktubna Uktubna. eh, Uktubnan. Nih. 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 Sama dengan mudhari' la tasbirnani Maaf. uktubnani tambah alif sebagai pemisah kan. Maaf. Anti uktubi menjadi Uktubi. Uktubinna. nah dibuang ya uktubinna. Antum uktubu Uktubunna. uktubun. Ketika mu'tal akhir bil alif Mukhtar alif bil alif. irdai Irdoi. Ir, irdoin. Irdoinna. nah atau Taru, tardawunna. ir amar Oh, irdau irdaunna. Gimana Ustaz? irdawun. Irdawunna. Nah, sama dengan mudhari' kan Naam. ya al qawaidu Al-qawaidu idza ukidal mudhari'u binuni jarrat alaihil ahkamul atiyatu. apabila fil mudhari' Apabila fi'il mudhari ditaukidkan dengan nun eh, jarat berlaku padanya berlaku padanya hukum-hukum berikut. alif Alif tudzafu dhammatur raf'i au nunuhu. Dihapus domah rofaknya atau nunnya. Ba, rafa maksudnya ya maaf Ustaz. ba Ba, al-musnadu
lidhomiril mustatiri awil ismi ad-dhahiri yuftahu akhiruhu wa tuqlabu alifun nakisi fihi ya'an. Yang disandarkan. Fi'il yang disandarkan dengan domir mustatir atau isim zohir dipatahkan akhirannya dan diganti alif nakisnya ke ya. Nah, alif nakis tadi. Mu'tal nakis. Tadi contohnya ada kan? Naam. Diganti ya. Ha. Ha al-musnadu li alifil isnaini yuksaru fihi nunu taqilatan. Fi'il yang disandarkan dengan alif isnain dikasroh eh, dikasroh nun sakilahnya. Nah, antuma tadi kan? Antuma latas birani jadinya. Asbironi. Naam, Ustaz. Kemudian Hamzah. Ha, tadi ha ya. Ha. Ha, al-musnadu liya ilmu khotobati au wawil jama'ati tuzafu fihil ya'u wal wawu illa fil mu'talli bil alifi fatabqa ya'ul mukhatabati maksuratan wa wawul jama'ati madmumatan. Fi'il yang disandarkan dengan ya mukhotobah atau wawul jamaah dihafus padanya ya atau wawnya kecuali pada mu'tal dengan alif. Maka tetap ya mukhotobah kasroh dan wawul jamaah di dhammah. Nah, sama tuh. Tadi kan? Latar bayinna. Latar Wahina bayunna. latar dawunna. Naam. Ya-nya nggak dihapus. Ketika mu'tal akhir bil Bil alif. alif. Wal amru. Wal Al amru. amru kal mudhari'i inda taukidi. Dan fi'il amr seperti fi'il mudhari ketika ditaukidkan. Tadi itu uktub, uktubanna. Ya. Uktub. Naam, Ustaz. Uktubinna, uktuba, Inna. uktuban. Sama kan? Naam, Ustaz. Ya, baca semula tanpa diartikan biar hafal. Al-bahthu. Bismillah. Al-bahsu amamaka arba'u tawaifa minal amsilati. Al-ula biha fi'lun mudhari'un sahihul akhiri usnida ila dhamirin mustatirin wa ila dhamairir raf'i al-barizati allati tattasilu bihi muakkadan marratan wa ghaira muakkadin ukhra wa yushahadu annal mudhari'a al-musnada ila dhamiril mustatiri wa misluhul musnadu ilal ismi dhahiri yu'akkadu binunin wa yubna akhiruhu alal fathi wa annal mudhari'al musnada illa alifil isnaini tuhdafu minhu nunur raf'i inda tauqidihi wa yahulu mahallaha nunun nunun sakilatin maksuratin. Sakilatun ya Ustaz. Nunun sakilatun maksuratun. Wa anal fi'lal musnada ila nunin niswati ukida binunis sakilatin maksuratin mafsulatin. Min nunin niswati bi alifin fasilatin amma muakkadu ma usnida liya'il mukhatabati faqad hudhifat minhu nunur raf'i litawalil amsali fajtama'at ya'ul mukhatabati wa hiya sakinatun ma'anunit tawkidis sakinati fahudhifat ya'ul mukhatabati litakhallusi minaj tima'i sakinaini wa mislu dzalika yuqalu fi muakkadi ma usnida ila wawil jama'ati
wa indan nazari ila tawaifi salasil ukhra tarol af'ala naqisatan wa taro anna halata kulli fi'lin inda tawkidi tushbihu halata nadhirihi fil fi'li sahihi illa fil mu'talli bil alifi inda isnadihi ila dhamiril mustatiri wa ya'il mukhatabati wa wawil jama'ati fa innal alifa tuqlabu ya'an fil halatil ula wa tabqa ya'ul mukhatabati muharrakatan bil kasri wa wawul jama'ati muharrakatan bid dhammi fil halainil akhir akhiriyain akhiroya akhiriyaini Ustaz ya Akhiriyaini. al akhiriyaini wal amru kal mudhari'i fi jami'i ma dzakarna al qawaidu idza ukidal mudhari'u bin nuni jarrat alaihil ahkamul atiyatu alif tuhzafu dhammatur raf'i au nunuhu ba al musnadu lid dhamiril mustatiri awil ismi adh-dhahiri yuftahu akhiruhu wa tuqlabu alifun naqisi fihi ya'an jim al musnadu li alifil isnaini tuksaru fihi nunu thaqilatan dal musnadu linunin niswati tafsilu fihi alifun bainan nunaini wala takunu nunuhu illa thaqilatan maksuratan ha al musnadu liya il mukhatabati awawil jama'ati tuhdafu fihi ya'u wal wawu illa fil mu'talli bil alifi fatabqa ya'ul mukhatabati maksuratan wa wawul jama'ati madmumatan Nah, al amru kal mudhari'i inda taukidi. mafhum, Putri. Insya Allah Ustaz lebih mudah memahami amsilah contoh yang atas Ustaz Nah, daripada memahami kata-katanya agak ya. susah itu. Yang contoh bisa jelas, lebih jelas ya. Maaf Ustaz. Ikran, Putri. Afwan Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Kamu Sofi mungkin al-bahthu. Ustaz, bismillah. Al-bahsu. Amamaka arba'u tawaifa minal amsilati. Al-ula biha fi'lun mudhari'un sahihul akhiri Nah, usnadu usnida. usnida astagfirullah. Usnida ila domirin mustatirin wa ila domairi raf'il barizatillati tatasolah Tattasilu. tattasilu bihi muakkadan marrotan wa ghairu muakkadi ukhra. Nah, Muakkadin Ustaz. muakkadin mudhafun ilaihi Muakkadin. majrur. Wa ghairu muakkadin ukhra. Wa yushahada anna Marfu'un anna wa yushahadu marfu'. oh iya. Wa yushahadu anna mudhari al musnada ila domiril mustatir wa misluhul musnadu ila ismi zahiri yu'akkadu binunin wa yubna akhirihi alal fathi wa annal mudhari al Yubna
Ulangi Om. wa Wayubna. yubna akhiruhu wa yubna akhiruhu alal fathi wa annal mudhari al musnada ila alifil isnaini Oh, muhzafun tuh. tuhzafu minhu nunur raf'i inda taukidihi wa yahilu Halla yahulu. wa yahulu muhal Mahallaha. muh Mahallaha. wa yahulu mahallaha nunun sakilatin maksuratin wa Nunun. Dia jadi matut. Nunun sakilatun. sakilatun maksuratun wa annal fi'la Musnada. al musnada ila nunin niswati ukida bi nunin sakilatin maksuratin mafsulatin min nunin niswati bi alifi fasilatin Bi alifin. fasilatin amma muakkadu ma usnadu liya ilmu ma usnida liya ilmu khotobati faqad hudhifat minhu nunur raf'i litawalil amsalu Litawalil amsali. litawalul amsali ijtima. Li harf jar kan? Litawalil amsali fajtama'at ya'ul mukhatabati wa hiya sakinatun ma'a nunit taukidis sakinati fa hudhifat ya'ul mukhatabati litakhallas dari kholas takhallasa maknanya takhallasa litakhallasi ada ini masdar seperti takallama ya takallam takallum litakhallu lamnya dhamma litakhallusi minij tima'is sakinaini wa mislu dzalika yuqalu fi muakkadin ma usnida ila wawil jama'ati wa indan nadhari zonya tasdid nazar enggak ditasydid wa indan nadhari ila tawaifi salasil ukhra tarol af'ala naqisatan wa taro anna halatan kulli fi'lin inda taukidi tusbihu halatan nadhirihi mudhaf ilaih nadhirihi fil fi'lis sahihi ila fil
muttali bil alifi inda isnadihi ila domiril mustatiri waya waya Ustaz. Nah, yail Waya il mukhotabati wa wawil jamaati fa innal alifa tuklabu ya hal ya'u fil yaan halil hal ula. yaan hal Ah, yaan oh, ya ya'an nah tuklabu yaan ya'an fil halil ula wa tabaqo ya masih ada waw berarti an al enggak bukan ya? tabaqa fil mudhari baqiya ya baqa Oh ya. Oh ya. Wa tabaqo ya'ul mukhotabati muharrakati bil kasri wa waw waw muharrakatan mansub keadaannya oh, hal oh hal muharrakatan bil bil kasri wa wawil jamaati. waw Wawunya wawu ataf dari ataf ma'tuf kepada ya'u berarti dari ya. Oh jadi wat watabaqi yaul watabaqa mukhotabati itu udah betul watabaqa watabaqo yaul mukhotabati muharokatan bil kasri wa wawul jamaati muharokatan bil bidommi fil halaini halainil akhiriyaini wal amr ya Ustaz amro amru wal amru kal mudori fi jam'i ma fi jami fi fi jami jami fi jami'i ma dzikruna ma dzakarna astagfirullah ma zakarna ya. oh, kalau Jadi dicetakan fi'il lain amr sama dengan fi'il mudhari nah, gitu. ya. al qawaidu Al-qawaidu idza ukidal mudhari'u bin nuni jarat alaihil ahkamul atiyatu alif tudzafu dhammatur raf'i au nunuhu ba al musnadu lid dhamiril mustatiri au awil ismi dzahiri yuftahu akhiruhu wa tuqlabu alifun naqisi fihi ya'an al al musnadu li alifil isnaini tuksaru fihin nunu sakilatan. Hamzah. Al musnadu li nunin niswati tafsilu fihi alifun bainan nunaini wala takunu nunuhu illa sakilatan maksuratan. Ha al musnadu liya ilmu khotobati au wawil jama'ati tuhzafu fihil ya'u wal wawu illa fil mu'tali bil alifi fatabaqa ya'ul mukhotobati maksuratan wa wawul jama'ati matan al amru kal mudhari'i inda taukidi. mafhum semua Safi Insyaallah Ustaz. Mesti banyak latihan. in mudhari itu katanya tasbiru Ya, tanpa tasbiron. ditampilkan Nah, ya. jadi atas tasbiran Jadi lamnya lama apa tuh itu lam amr ya? Bukan. Karena bukan fi'il amr ya. Kalau bukan fi'il mudhari berarti lam taklil. lam jawabul qasam Oh iya, lupa Ustaz. Jawabul qasam. Astagfirullah. Jawab qasam. lamun amar kasra li tasbir jazm Oh iya. Jazm. Jawab untuk qasam. untuk domir antuma
Nun rofaknya dibuang. Iya. Tasbirani jadi Tasbironi jadi tasbironi. tasbirani. Nun taukidnya kasrah. Hmm. Untuk anti atau antunna tasbirna Antunna, ada nun nisbah. ya, tasbirnani. Nunnya nggak dibuang. Dibuang. Nani, Ada alif pemisah. ya. Jadi dia kasroh ya. Kasrah. Nun. Oke. Anti tasbirina menjadi Latas birinna. dibuang ya mukhatabah Ya. dan nun rofaknya. Hmm. Untuk antum Antum latas birunna. dibuang wawu jamaah dan Dua jemaah dan nun. nun Nun rof. rofaknya. Kecuali mu'tal akhir bil alif. Ya. Tetap ada wawu jamaah. Tardawna Latar, menjadi latar latar doyinna. antum Antum tardawuna jadi latar dowunna. ada wawu jamaah. Ya, Maksud, syukran Mustafi. afwan. Jazakallah Ummu khairan. Hafsa mungkin Ummu Hafsa al-bahthu Ustaz, Bismillah. Ama maka arba'u tawaifu minal amsilati arba'u al-ula. mudhaf Naam. Ama maka arba'u tawaifi ya mamnu minas sarf kan min naam tawaifa. ya ifal Nah, ama maka arba'u tawaifa minal amsilati al-ula biha fi'lun mudhari'un sufihul akhiri usnida ila domirin mustatirin wa ila doma il barizati allati tatasilu bihi ya, muakkadan marotan wa ghaira muakkadin ya. ukhra wa yusyahadu annal mudhari al musnada ila domiril mustatiri wa misluhu wa misluhu wa misluhul musnadu ilal ismi az-zahiri yu yu'akkadu binunin wa yubna akhiruhu Ya. alal fathi wa annal mudhari al musnada ila alifil isnaini tuhdafu minhu nunu raf'i inda tauqidihi wa yahulu mahalaha nunu sakilatun maksuratun Nah, wa an wa an annal wa an nah, wa annal fi'la al musnada ila nunun niswati ila nuni ila nuni niswati ukida binuni sakilatin maksuratin min nunin niswatin bi alifin fasilatin amma muakkadun usnida liya ilmu khotabati faqad hudifat minhu nun nunur nunir raf'i nunu nunur nunu raf'il na'am nuni no ya nunur raf'i litawal nah litawuli litawali litawalil litawalil tawalil amsali nah, fajtama'at ya'ul mukhatabati wa hiya sakinatun ma'a nunit taukidi sakinah nah, fa khudifat ya'ul mukhatabati
litakhalusi minij Ini minij minij tama'i sakinaini wa mislu dzalika yuqalu fi muakkadin ma usnida ila wawil jama'ati Nah, wa indan nadoro nazaru wa inda nadori ila tawaifa as-salasul ukhra tarol af'ala naqisatan naqisatun ya tarol af'ala naqisatun wa taro nakisatan. anna naqisatan benar ya Ustaz ya naqisatan Ya. wa tarol af'ala naqisatan wa taro anna halatan uli fi'lin inda taukidi tusbihu Tusbihu. halatan Nah, nadhirihi fil fi'li sahihi illa fil mu'talil bil alifi inda isnadihi ila domiril mustatirin ila domiril mustatiri wa ya ilmu khotobati wa wawil jama'ati fa innal alifi innal alifa fa innal alifa tuklabu yaun ya'an hal. yaan untuk tuklabu ya tuklabu yaan filhalil ula watabqo ya al mukhotabati muharrokatin bikasrin wa wawil Muharrakatan hal. muharrokatan muharrokatan bikasri wawnya kemana wawil jama'ati muharrokatan bidommi Maaf ya'u. Wa tabqa ya'u berarti wawawun. wawawulnya wawawul jama'ati muharrokatan bidommi filhalainil akhiroyaini wal amru kal mudori'i fi jami'i mada karona Zakarna kata benar. mada karna al-qawaid idza ukidal mudori binuni jarat alaihil ahkamul atiyatu tuhdafu dammatur rab'i awu nunuhu ba al-musnadu lid-dhamiril mustatirri awil ismi az-zahiri yuftahu akhiruhu wa tuqlabu alifun naqisi fihi ya'an al-musnadu li alifil isnaini tuksaru fihi nunu sakilatan hamzah al-musnadu li nunin niswati tafsilu fihi alifun bainan nunaini wala takunu nunuhu illa wala takunu nunuhu illa sakilatan maksuratan al-musnadu liya ilmu khotobati au wawil jama'ati tuhdafu fihil ya'u ya'i ya apa nih Tuhdafu fihi dia naibul fa'il dari tuhdafu. Ya'u tuhdafu fihil ya'u wal wawu illa fil mu'tallil bil alifi fatabqa ya'ul mukhotabati tab batin yang enak fatabqa ya'ul mukhotabati maksuratan
wa wawul jama'ati madmumatan. Al-amru kal mudhari'i inda taukidi. Nah, mudhari ini sama dengan amar. Amar sama dengan Sama ya. mudhari. Isbir Oh, misalnya. nah. Isbir. Al-amru ya, amar sebagaimana fi'il mudhari pada pentaukidan. Contohnya, tasbiru mudhari. Amarnya apa? Tasbiru. Isbir. Dengan taukid, Isbirunna. fathah. Isbironna nam. Isbironna. Nah, Kalau isbironna berarti waw jamaah ya. Isbirunna. kalau isbiruna Isbironna. ada jamaah. Ada waw jamaah. Kalau anta mabni Kalau fathah. kalau anta mabni fathah isbironna. Isbiran. Kalau Kalau anti antum, isbirinna berarti. Antuna 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 isbiru oh yang isbirnana. nah, ni isbirnani. Oh Kalau isbirnani nam antuma, isbirnani. kalau Antuma antuma dua orang, isbiron nam. Antuma isbironi. bagus. Kemudian antuna, Antuna isbirnani. nah, ada alif apa tuh? Antuma. Alif. Antuna, nun niswa, setelahnya ada alif apa Nah, tuh? oh iya antuna kok iya kayak isi tasbirna nam. Tasbirna ima ini. Isbirnani ada alif fasih. Tasbirnani nam. Apa Ada Ustaz? alif belum? Ada alif. Oh tasbirnani. Tasbirnani untuk antuma. Tasbirnani untuk antuna. Tasbir. Untuk antuma. Tasbironi. Untuk antuna. Tasbirnani. Ada alif apa tuh? Ini alif pasal. Nah, bagus. Fasilah. 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 Anti tasbirinna. Anti tasbirina. Oh tasbirina. Oh iya-nya hadir Ustad. Anti enggak Kalau tasbirina. dengan nun taukid menjadi, Tasbirina. nah, dihapus. Ya muhotobahnya dihapus. Nah, nun rafa juga. Non rofaknya dan Amar gitu juga, amar. amarna. Amarnya Isbirina. nah gitu, isbirinna. Antum tasbiruna. Tasbiruna jadi tasbiruna. Amarnya, Amalnya isbiruna. nah, Yasbiruna. betul. Antum tasbiruna. Nah antum tasbiruna. Amar, Amar isbiruna. nah gitu. Mudhari mu'tal akhir bil alif, ya-nya tetap ada. Ya. Tardoina menjadi, Tardoina berarti kalau antuma tardoyani. Antuma nah, tardoina nih. tardoinani. Rada repot kalau yang ini Ustaz ya tardoinani. Tardoinani. Anti tardoyinna. Bagus. Ya-nya tetap ada, nggak dihapus. Tardoyinna. Oh, tapi yang enak yang antinya tardoyinna. Antumnya tardounna. Oh, jadinya Wow, jamaahnya dihapus jamaahnya nggak? ada Nggak tardowunna. dihapus. Tapi yang tardowunna. Nggak dihapus kan muhafsah kan? Naam ada. Karena dia mu'tal akhir, sebelum dia mu'tal akhir Bil wawu. mu'talnya Oh yang ininya naam mu'talia. Yang mu'tal akhir ridho. Bilya.
Bukan. Ini kan dia Bil waw ini. Rodia Yardo ya Ustaz ini. hmm, Bil alif. dia Rodia bukan Yardo. bil alif. Alif kan? Alif. Naam. Bil alif. Tardo. Rodia Yardo. Nah, bersambung dengan wawu jamaah, nggak dihapus wawu jamaahnya. Nah, Untuk yang tardawunna. mu'talu bil alif. Tardawunna. Nggak dihapus kan wawunya kan? Ada. Ya, pada Ada. muhotobah dan mau jamaah tidak dihapus. Nah, Pada anti Kalau tidak dihapus yaknya, pada waw jamaah wawnya tidak dihapus waw jamaah. kalau mu'taliyah dihapus tuh. La taqdunna. Oh, lantak kedunna. Oh, inaam. Mu'tal Lantak akhir bil kedunna. alif. Oh, naam. Mu'tal akhir bil alif. Oh, Wawunya lapan tetap ada. kedunna. Naam. Ya, Om? Takdi. Oh, naam lantak kedunna. Naam. Tapi buat ini, Kodo dalam yakdi yang ini yang dihapus. surat Iklan Ustaz Jazakallah khairan. seperti ini Muhafsah. Surat At-Takatsur. Kalla lau Kalla ta'lamun. lau ta'lamuna ilmal yaqin. Terus Oh, yang bawahnya. latarawunnal Nah, latarawunnal jahim. tuh. Taro ya. Dari tara, mu'tal akhir bil alif. Oh, naam. Wawu jamaahnya dihapusnya ini. Mau jamaah naam latarawun. Naam. Nggak dihapus kan? Naam. Naam Ustaz. Tarawunna. Sungguh Latarawun. kalian Sungguh kalian akan Iya. melihat. Manet neraka jahim. Nah, itu dia benar-benar taukid kan? Naam. La Benar-benar. tarawun. Masih ada wawu jamaahnya. Tarawun. Wunna. Wunna. Karena dia mu'tal akhir bil alif. Dari ra'a kan? Alif. Ro'ayar. Ro'ayar. Ra'a. Nah, gitu Muhafsah. Ada kan? Naam. Naam Ustaz. Naam. Insyaallah. Syukran. Barakallah. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Mu ayu al-bahsu belum? نعم مستر. Belum. بسم الله. أمامك أربع طوائف من الأمثلة الأولى بها Minal amsilati مضارع berhenti. Minal amsilati berhenti dulu. الأمثلة الأولى بها مضارع صحيح Sahih al-akhiri. فعل مضارع صحيح الآخر أسند إلى ضمير مستتر وإلى ضمائر رفع الباردة التي تتصل به مؤكدا مرة وغير مؤكد أخرى ويشاهد أن المضارع المسند إلى الضمير المستتر ومثله المسند إلى اسم الظاهر يؤكد بنون ويبنى آخره على الفتح وأن المضارع المسند إلى ألف الاثنين تحذف منه نون الرفع عند توكيده ويحل محلها نون ثقيلة مكسورة وأن الفعل المسند إلى نون النسوة أكد بنون ثقيلة مكسورة مفصولة من نون النسوة بألف فاصلة أما مؤكد ما أسند لياء المخاطبة فقد حذفت منه نون الرفع لتوالي الأمثال فاجتمعت ياء المخاطبة وهي ساكنة مع نون التوكيد ساكنة فحذفت ياء المخاطبة للتخلص من اجتماع الساكنين ومثل ذلك
yuqalu fi muakkadin ma usnida ila wawil jama'ati wa indan nadhari ila tawaif salasatil ukhra tarol af'ala nakisatan wa taro anna halata kulli fi'lin inda tawkidi tushbihu halatu nadhirihi. Yuhu mutaaddi. Tushbihu halata nadhirihi fil fi'li sahihi illa fil mu'talli bi alif fi inda isnadihi ila dhamiril mustatiri wa ya ilif Waya dia mu'atuf kepada domir ila domiri, wawnya waw ataf. wa ya il mukhatabati wa wawil jama'ati fa innal alifa tuklabu Ya'an. Hal ya'an mansub. fa innal alifa tuklabu ya'an fil halatil ula wa tabaqo ya'ul mukhatabati muharrakatan bil kasri wa wawul jama'ati muharrakatan bid dhammi fil halatainil akhiraini wal amru kal mudhari'i fi jami'i ma dzakarna. Qawaid. Al qawaidu idza ukidal mudhari'u bin nuni jarat alaihil ahkamul atiyatu. Al hamzah tuhzafu dhammatur raf'i aw nunuhu. Al ba al musnadu lid dhamiril mustatiri awil ismu dhahiri yuftahu akhiruhu wa tuqlabu alifun naqisi fihi ya'an. Jim al-musnadu li alifil isnaini tuksaru fihi nunu sakilatan. Ad-dal al-musnadu li nunin niswati tafsilu fihi alifun bainan nunaini. Wala takunu nunuhu illa sakilatan maksuratan. Alha al-musnadu liya il-mukhatabati awawil jama'ati tuhdafu fihil ya'u wal wawu illa fil mu'talli bil alifi fatabqa ya'ul mukhatabati maksuratan wawul jama'ati madmumatan. Nah. Al-amru kal mudhari'i inda tawkidi. Nah. Qadimu ayo. Insyaallah. Anta tasbiru dengan taukid. Menjadi tasbiru. La tasbironna. Amarnya isbironna. Nah, isbiranna. Untuk antuma aliful isnain tasbirani ketika ditaukid tasbirani. Amarnya isbirani. Nah, isbirani. Dhamir antuna tasbirna la tasbirnani. Ada alif apa tuh? Alif fasilah. Nah, amarnya isbirnani. Isbirnani. Untuk anti tasbirina ketika ditaukid la tasbirinna. La tasbirinna. Amarnya isbirinna.
Tasbirin. Antum tasbiruna. Antum tasbiruna la tasbirunna. Amarnya Isbirunna. isbirunna. Isbir. Ketika bersambung dengan alif. Ketika mu'tal akhir bil alif, ya mukhatabah nggak dihapus. Tardaina. Tardoina. Tardoina. La tardoina. Latar. La tardoinna. Latar baginna. Amarnya irdoi menjadi Irdoyinna. antum tardawna. Antum tardawna. La tardawunna. Latar dawunna. Amarnya irdaw. Irdawunna. Irdawunna. Tetap ada kan jamaahnya Naam. di surat At-Takatsur. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin La tarawunna. la tarawunna. Dia mutal akhir bil Ilwaw. mutal Iya. akhirnya. Bukan. Rodia yardo. Alif. Bukan. Alif ro'a dari ro'a ya ra. Ayaro. Nah, mutal akhir bil Alif. alif. Ketika disandarkan kepada wawu jamaah, kan dihapus wawu jamaahnya kan? Naam. Tarawunna. Ikran. Ayo. Afwan. Yusuf udah keluar kan ya? Masih ada? Ada keluar masuklah masuk. Apa Jaringannya Ustaz? agak Iya, Ren. Habis hujan jaringannya hilang. Yusuf. Al-bahsu. Amamaka arba'u طوائف من الأمثلة الأولى بها فعل مضارع صحيح الآخر أسند إلى ضمير مستتر وإلى ضمائر الرفع البارزة التي تتصل به مؤكدا مرة وغير مؤكد أخرى ويشاهد أن المضارع مسند إلى ضمير المستتر ومثله المسند إلى الاسم الظاهر يؤكد dimajhulkan يؤكد بنون و يبنى dimajhulkan ويبنى آخره على الفتح وأن المضارع مسند إلى الألف اثنين تحذف منه نون الرفع عند توكيده ويحل محلها نون ثقيلة مكسورة وأن الفعل مسند إلى نون نسوة أكد بنون ثقيلة مكسورة مفصولة من نون نسوة بألف فاصلة أما مؤكد أما مؤكد ما أسند لياء المخاطبة فقط حذفت منه نون الرفع لتولي الفاعل ada hudifat majhul فقط حذفت منه نون الرفع لتولي أمثال فاجتمعت ياء المخاطبة وهي ساكنة مع نون التوكيد ساكنة
فحذفت ياء المخاطبة للتخلص من اجتماع الساكنين ومثل ذلك يقال في مؤكد في في حرف جر مؤكد في مؤكد ما أسند إلى واو الجماعة وعند النظر إلى الطوائف الثلاث الأخرى إلى تم حرف جر ada alif lam ila tawaif وعند النظر إلى الطوائف الثلاث الأخرى ترى الأفعال ناقصة وترى أن الحالة كل فعل عند توكيد تسبيح asbah asbaha yusbihu تصبح تصبح حالة تصبح naam حالة halata تصبح حالة نظاره في الفعل nadiri الصحيح nadirihi تصبح حالة نظيره في الفعل الصحيح إلا في المعتل بالألف 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 عند إسناده إلى الضمير المستتر وياء المخاطبة وواو الجماعة فإن الألف تقلب ياء في الحال الأولى وتبقى ياء مخاطبة وتبقى mudhari وتبقى ياء المخاطبة محركة بالكسر وواو الجماعة محركة بالضم في الحالين الآخرين kita katakan akhirnya ini ya-nya hanya dua ada satu iya dua الحالة الآخرين والأمر كالضمائر والأمر كالمضارع في جميع ما ذكرنا في جميع مضاف في جميع ما ذكرنا القواعد إذا أكد المضارع بالنون جارت عليه الأحكام الآتية ألف تحذف ضمة الرفع أو نونه باء المسند للضمير المستتر أو الاسم الظاهر يفتح آخره وتقلب الألف الناقص فيه ياء الجيم المسند لألف اثنين تكسر فيه نون سكيلة الياء المسند لنون النسوة تفصل فيه ألف بين نونين ولا تكون نونه إلا سكيلة مكسورة الحمزة الحاء المسند لياء المخاطبة أو واو الجماعة تخذف فيه الياء والواو إلا في المعتل بالألف فتبقى ياء المخاطبة مكسورة والواو جماعة مدمومة الأمر كالمضارع عند توكيد Wadi Yusuf Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ulang lagi anta tasbiru saat ditaukidkan Anta tasbiru la tasbironna amarnya sama isbironna ya damir antum atau aliful isnain ada aliful isnain tasbirani la tasbironni dibuang non rafa'nya kan non rafa'nya dibuang untuk ini kasrah amarnya la isbirani la tas'al amar isbirani betul oh iya isbirani
Antunna tasbirna. Antunna tasbirna la tasbirnani. Amarnya Isbirna isbirnani. nah, isbirnan ini ada alif fasilah. Birnani. Anti tasbirina. Anti tasbirina Latas. la tasbirinna. Nah, dibuang ya mukhatabahnya. Dan nun rafa'i dibuang. Amarnya Isbirinna. nah, isbirina. Antum tasbiruna. Tasbiruna la tasbirunna. Nah, amarnya Isbirunna. nah, kecuali mu'tal akhir bil alif ya mukhatabah dan wawu jamaah masih ada. Tardaina. Tardoina la tardoyinna. Tardawna la tardawunna. Tetap ada ya sama wawunya ya. Sama kayak surat At-Takatsur kan? La tarawunna. La tarawunna. Wawunya wawu apa ini? Wawu jamaah. Wawu jamaah. Enggak dihapus karena mu'tal akhir bil Bil waw. bukan mu'tal akhirnya. Mu'tal akhirnya bil itu kan Ro'a. La tarawunna Ya. ro'a Ro'a yara. ro'a yaro dengan Ro'a alif yara. berarti. Dengan alif. Mu'tal akhir kan? Hmm. Berarti radhiya yarda tuh. Yarda untuk domir mustatir anta apa namanya ini alifnya diganti ya tardoyanna. Tardoyanna. Kalau ro'a yara tardawunna taroyanna gitu jadinya. oh taroyanna. Taroyanna. Kalau anta alif ganti ya kan? Jika bersambung dengan ya mukhatabah wa jamaah tetap ada. La tardoyinna, la tardawunna. Syukran, Yusuf. Ini latihan ini insyaallah sisanya latihan. Syukran semuanya. Jumpa lagi besok. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Mukarrina sudah tadi ya kemarin ya. Mukarrina, Musyamsi. Udah kan? Kemarin ya. Sudah, Ustaz. Syukran. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.